श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 77 उपश्लोक उत्पत्ति जरासन्धयुद्धम्। सैरन्द्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायाः यादो भूस्सुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याः प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसि तां रमयां च कृशे सुखम् पृष्टावरं पुनरसौ अवृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद् बुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचित् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदात् उपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वदतन्द्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमिदोध बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागदपाण्डवेयवृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टां विघाताज्जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धे रुन्धत्यनवधिरुषान्धेथ मथुरां रथाद्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादथ बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जयसमाहृतविश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः स लग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नः युद्धं त्वया व्यथित षोडशकृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्थ विष्णो सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विधाप्य पुरमाशुपयोधि मध्ये तत्राथ योगबलतः स्वजनान् अनैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकितैव पुरात् निर्गतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वथ सुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन द्रुतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्तः सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्याञ्च भक्तिं धुतसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसाविशुद्ध्यै तपैति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि मां। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
ശ്രീഹരയേ നമഃ ശ്രീഹരയേ നമഃ ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.